السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ بات کرتے ہیں جی دنیا میں وہ جو عظیم تبدیلیاں آ رہی ہیں، دیو ہیکل تبدیلیاں جن کی زد سے پوری دنیا اس وقت گزر رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو آرڈر بنا، جس میں اقوام متحدہ بنی، پرانی سلطنتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، نئی قومی ریاست وجود میں آ گئی، اقوام متحدہ وجود میں آئی، سیکورٹی کونسل بنی، اور سیکورٹی کونسل کے 5 ارکان ایک طرف، باقی دنیا ایک طرف۔ ظالمانہ قانون ہے، اس کی بنیادوں میں یعنی ایک بے انصافی ہے، لیکن جو بھی تھا وہ ایک نظام وجود میں آ گیا اور دنیا اس کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے لگی۔ یہ کولڈ وار کا زمانہ تھا، سوویت یونین اور امریکی بلاک، نیٹو۔ اچھا، یہ پھر ہلایا جا کے جب سوویت یونین کلیپس ہو گیا تو پھر نیو ورلڈ آرڈر آ گیا، ظاہر ہے۔ اب وہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد چین اور رشیا نے اور ٹیکنالوجی نے، سوشل میڈیا، یہ جو ویو آئی ہے ٹیکنالوجی کی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو چین نے اس کا فائدہ اٹھایا، رشیا نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، وہ نیو ورلڈ آرڈر چیلنج، جو ظاہر ہے کہ چیلنج ہو گیا۔ چینی امریکہ پر کوئی حملہ نہیں کرنے جا رہے، چین کا کوئی ڈیزائن اگریسو نہیں ہے، لیکن چین کا اتنا طاقتور ہو جانا، خاص طور پہ ٹریڈ اور مارکیٹ میں، جو مطلب فائنانس پر، وہ ایک اجارہ داری، امریکی اجارہ داری کے لیے تو تھریٹ ہے نا۔ اب اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، تو اس پہ جو تازہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں کچھ گزارشات کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دنیا اتنی عظیم تبدیلیوں سے گزر رہی ہے ٹیکنالوجی کے انقلاب کے بعد، یاد رہے کہ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تھا، ایگریکلچرل جو اس سے پہلے ہزاروں سال کی تہذیب تھی، جب انڈسٹری لگی، اسٹیم انجن آیا، تو وہ جاگیرداریاں ٹوٹیں، وہ اکانومی کی شکل تبدیل ہو گئی، یعنی وہ زرعی معیشت سے صنعتی معیشت میں جب وہ تبدیل ہوئی تو پرانی جاریاں داری ٹوٹ گئیں، جاگیردارانہ نظام بھی ختم ہو گیا، وہ جو لارج فیملیز کا کانسیپٹ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو سوشل چینجز پھر کیسے آئے نا، شہر بڑے ہو گئے، نیوکلیر فیملی کا ایک آیا امپیکٹ، انٹروڈکشن ہو گیا، سوری۔ اور اس کے بعد اب یہ جو ٹیکنالوجی کا یعنی دور آ رہا ہے، تو وہ رولنگ کلاس جو کہ انڈسٹریل ریولوشن نے پیدا کی ہوئی ہے، اب اس کو یا تو ٹیکنالوجی کی طرف آنا پڑے گا یا وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی، یا تو وہ اسی سپیڈ سے انوویشن کریں، ورنہ اب دیکھنا امریکہ میں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، چین ہزاروں میل دور سے ایک چیز بنا کے امریکہ پہنچا کے سستی بیچ رہا ہے، امریکہ اپنے ملک میں وہ بنا کے اتنی سستی نہیں بیچ سکتا۔ اب فیئر ٹریڈ کا تقاضا کیا ہے کہ چین کو آزادی ہونی چاہیے، ورلڈ ٹریڈ آرڈر، امریکہ اس کا بانی تھا، لیکن جب اپنے سامنے چیزیں آئیں تو وہ انہوں نے 102% ڈیوٹی لگا کے اس کو روک دیا اور کہا یہ تو فیئر کمپٹیشن ہی نہیں ہے، یہ روندی مار رہے ہیں۔ وہ چین کا کوئی اگریسو ڈیزائن نہیں ہے، وہ امریکہ پہ حملہ نہیں کرنے جا رہا، لیکن چین کا مضبوط ہو جانا، اور اس میں یعنی یہ اس کو تھریٹ کے طور پہ لیا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، انٹرنیشنل جو بین الاقوامی جو کورٹ ہے، فوجداری عدالت، وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری کی، یعنی چیف پروسیکیوٹر جو ہے وہ بات آگے کر دیتا ہے۔ اب ہے یہ سمبولک، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایشو ہو جائیں گے اور اس کو سزا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوا تو خیر، اب آج کل تو بڑی بدلتی ہوئی دنیا جی، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہت مشکل ہے کہ یہ ہو، لیکن سمبولیکلی یہ ہو جانا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی اور حماس کو انہوں نے ایک کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، امریکی صدر نے آ کے کنڈیم کیا اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کہ یہ بڑا انہوں نے ظلم کیا اور ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس کے گھنٹوں کے بعد کیا ہوا، گھنٹوں کے بعد یہ ہوا کہ آئرلینڈ، ناروے اور اسپین نے فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ یعنی ادھر امریکی صدر وہاں پہ تنقید کر رہا ہے، وہاں کے یورپ کے 3 آگے ملکوں نے۔ اچھا، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہے، وہ پہلے میجورٹی آف کنٹریز وہ پہلے فلسطین کو ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ سیکورٹی کونسل ہے جس نے راستہ روکا، مینلی امریکہ جس نے راستہ روکا ہوا، لیکن اب اس کے انڈر یہ ملک جو ہیں اب وہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے کر دیا۔ اچھا، ادھر امریکہ نے 102% ڈیوٹی لگائی ہے، وہاں جرمن چانسلر اور سویڈش وزیر اعظم نے پبلک پریس کانفرنس کھڑے ہو کے کر دی ہے کہ یہ غلط ہے، امریکہ نے جو پابندی لگائی ہے ہم نے اس کو، یہ غلط ہے، یہ فیئر ٹریڈ نہیں ہے، اور ہم چین سے ساتھ ہم تو کاروبار جاری رکھیں گے، اور یہ مغربی کمپنی ہیں جو چین میں جا کے منافع کما رہی ہیں۔ یہ ٹوٹ پھوٹ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، جارج بش جو جونیئر جارج بش جس نے آ کے عراق پر دوسرا اٹیک کیا، اور جس نے 9/11 جس کے دور میں ہوا تھا، ڈونلڈ رمسفیلڈ اس کا سیکرٹری ڈیفنس تھا، if I'm not wrong اسٹیٹ سیکرٹری تھا یہ ڈیفنس۔ ڈونلڈ رمسفیلڈ نے اس وقت، اس زمانے میں یورپ پر پہلی پھپتی کسی تھی۔ عراق پر جب دوسرا اٹیک ہو رہا تھا، یورپ اس کے ساتھ نہیں تھا،
वहाँ पे एहतजाज हो रहे थे जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने बड़ी हकारत से यूरोप को कहा था, बुढ़ा यूरोप, ओल्ड यूरोप, आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। उसके जवाब में फिर बहुत मुजाहरे हुए थे, खास तौर पे जर्मनी में। तो ये वहाँ पे उनके रिश्ते हिले पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आके मजीद उसको, इनको नाटो में इनको बुरा भला कह के, इनको यानी चूड़ा चूड़ा बनाने की काफी, वो एक आगे डोनाल्ड ट्रंप आता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका में। तो यूरोप ने सफ बंदी शुरू कर दी है मुल्कों ने, अब वो अमेरिकन ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं चैलेंज कर रहे कि वो अपना कोई, उनको बगावत का शौक है। वो जमहूरी हुकूमतें, एक तो उन पर अवामी दबाव बहुत है, और दूसरा जो असल काम है यानी पैसा, सरमादारी निजाम है, उनके चाइना के साथ इंटरेस्ट है। वो अमेरिका के पीछे लग के अपना नुकसान कैसे कर दें। इस सारी सूरत हाल में आप देखें इंग्लैंड कैसा ट्रैप हुआ है ब्रेक्जिट करके, और टोनी ब्लेयर, अब वो उसका रोना धोना आपको समझ आएगा जब वो रो रहा था ब्रेक्जिट के बाद कि ये ना करो, ब्रेक्जिट ना करो। कि टोनी ब्लेयर का वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ जिसमें उसने कहा था कि ये लोग जो ब्रेक्जिट की हिमायत कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं बरतानिया की, इनको अंदाजा नहीं है कि टोनी ब्लेयर ने कहा था कि मैं वजीर आज़म रहा हूं, मुझे पता है जब आप ताकतवर मुल्कों के साथ नेगोशिएशन करने कमरे में बैठते हैं तो ताकत किस तरह बात करती है, ये मैं जानता हूं, ये आम लोग नहीं जानते। जब एक कमरे में आप चाइना, इंडिया, अमेरिका के साथ बैठे हों तो ताकत सारी उधर होगी। इंग्लैंड अपने आप में छोटा सा जजीरा क्या करेगा, अपनी बात मनवाएगा। हमें जरूरत है ब्लॉक की तरफ जाने की, यूरोप को साथ रखने की, वरना ये हम बिल्कुल तुफैली हो जाएंगे अमेरिका के। टोनी ब्लेयर रोता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुना। खैर ये अलग बात है। तो ये है वो तब्दीलियां जो ऑर्डर रीएडजस्टमेंट हो रही है, चीजों की, ताकतों की रीअलाइनमेंट और रीएडजस्टमेंट हो रही है। और ये रीअलाइनमेंट और रीएडजस्टमेंट दुनिया बैनुल अक़वामी तौर पे इतने बड़े पैमाने पर पुरअमन होना मुश्किल है। जाहिर है इसमें बड़े नए कॉन्फ्लिक्ट आएंगे और अल्लाह जाने क्या हो। तो ये रही एक बात। पाकिस्तान की तरफ से आके मैं यहाँ पे जो इम्पैक्ट आया वो जाहिर है कि वो अयूब खान के ज़माने की प्ले बुक चल रही है। वो चीज़ें अप्लाई की, वो रद्द-ए-अमल और आ गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नाकाम बगावत। मैं बार बार बहुत कह चुका हूँ। 1857 में बहुत जज्बाती होकर एक जंग आज़ादी हुई थी अंग्रेज़ों से निजात पाने के लिए, लेकिन जज्बाती थी। नतीजा उसका क्या निकला कि वक्ती कत्ल गारत गरी तो हो गई, तारीख में नाम भी है आज तक, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा उसका तब्दीली भी आ गई। लेकिन तब्दीली क्या आई? तब्दीली ये आई कि वो अंग्रेज जिसने एक शर्म और पर्दा रखा हुआ था हिंदुस्तान को रूल करते हुए, कि उनको अपने ही बादशाह थे, मुगल बादशाह भी बैठे थे, कुछ 4 सहूलतें हासिल थी। तब्दीली ये आई कि उसके बाद उन्होंने फिर वो जो बहादुर शाह जफर के बेटों के सर भी कलम किए, तश्तरी में रख के उसको पेश भी किए, उसको उठा के काला पानी भी फेंका, और किंग यानी बाकायदा क्राउन के तसल्लुत में पूरे हिंदुस्तान को ले लिया। मजीद कितने साल के लिए? 95, मतलब अंदाजा लगाया ना, तकरीबन 90 साल के लिए ये तब्दीली आई थी 1857 की नाकाम जंगे आज़ादी के बाद। यहां पर जाहिर है वो पुरानी प्ले बुक का इस्तेमाल हुआ। आगे से जो रद्द-ए-अमल आया वो बिल्कुल ही आप यूं कहें तवक्को उसकी कोई भी नहीं कर रहा था। और सच्ची बात है कि इंसान जहां पे अपनी बातों का बड़े फख्र से हम बयान करते हैं कि देखें जी मैंने फलां वक्त में ये बात की थी, ये हो गया, देखें जी मैंने, तो फिर ये भी फर्ज है कि आदमी बताए कि मेरा ये अंदाजा ये था, गलत हो गया। हम सब तालिब इल्म है, इंसान है, गलतियां करते हैं। मेरा अंदाजा ये था कि इमरान खान जेल नहीं काट सकता। मैंने कई दफा उसका यहां पर इज़हार किया कि इमरान खान जेल नहीं काट पाएगा। मेरा अंदाजा खलाओं या हवाओं पर नहीं था। मेरा अंदाजा इमरान खान के करीब तरीन दोस्तों से तबादला ख्याल करने के बाद मेरा अंदाजा ये था, क्योंकि उसके करीब तरीन लोग ये कह रहे थे कि नहीं काट पाएगा। जिन लोगों ने उसके साथ जिंदगियां गुजारी हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं काट पाएगा। तो मुझे भी लगा कि नहीं काट पाएगा। मैंने कई दफा इज़हार किया, लेकिन वो काट गया। ऐसे ही काट रहा है कि उसने हम सबके अंदाजे गलत कर दिया। तो मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पे ये बात मानूं कि उसने मेरा अंदाजा भी गलत साबित कर दिया। तो अच्छा, उन लोगों के अंदाजे भी गलत साबित किया जिन्होंने सारी जिंदगी उसके साथ जिंदगी गुजारी है। अच्छा, उसकी बाकी सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट आया वो भी। अब नतीजा इसका क्या है? यानी मैं कभी बड़े दुख से ये बात बयान कर रहा हूं, बड़े दुख से ये बात बयान कर रहा हूं कि इस वक्त अगर कोई सियासतदान, मैं फेयर बात कर रहा हूं आपसे, और अपने आप भी फेयर अगर अपने आप में सोचें, तो एक सियासतदान जो दिन रात काम में आपको जुटी हुई नजर आएगी वो मरियम नवाज है। वो ये गर्मी बाहर जो लू इस वक्त लाहौर की, आप सोच नहीं सकते, वो सुबह से लेकर रात तक वो मेहनत भी कर रही है, वो भाग दौड़ भी कर रही है, वो डॉक्यूमेंट भी हो रहा है, सब देख भी रहे हैं, बट उसका नेट इंपैक्ट या नेट रिजल्ट क्या है वो मैंने तबसरा भी किया था एक पोस्ट में। रनिंग एवरीवेयर, गोइंग नोवेयर। ये मैं बड़ी
تکلیف سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مریم نواز سے زیادہ محنت اس وقت کوئی نہیں کر رہا، اور اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک بیانی کو ہٹا کے ریپلیس کر دے اس کو، اور وہ یعنی اپنی دکھائے، وہ مطلب دن رات لگی ہوئی ہے اپنے کام کی طاقت کو دکھائے، لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ رننگ ایوری ویئر گوئنگ نو ویئر، لوگوں کو نوٹس ہی کچھ، کیونکہ سینٹر سٹیج کہیں اور ہے، جو سینٹر سٹیج ہے وہاں بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کھڑی ہے ورسز اسٹیبلشمنٹ، توجہ ساری ادھر، باقی مہمان اداکار ہیں سارے، اب آپ سائیڈ پہ کسی کو کھڑا کر دیں، فوکس سارا کا سارا درمیان میں، اب سائیڈ پہ کھڑا ہوا مہمان اداکار ایکسٹرا وہ جتنی مرضی چھلانگے لگاتا رہے، کون دیکھ رہا ہے ادھر؟ تو ساری توجہ ہی فوکس ہے۔ عمران خان نے پھر احتجاج کی کال دے دی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسد کیسر وہ عمر ایوب کی پریس کانفرنس آ چکی ہے، سوسائٹی از بوائلنگ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مزید ایک احتجاج کی کال، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک انسرٹنٹی آ گئی، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ وہ علیحدہ محاذ ایک سجا ہوا ہے، اور لڑائی کا ابھی تک جاری رہنا اس کا ثبوت ہے کہ کوئی ایک فریق دوسرے پر قابو نہیں پا رہا۔ تو اب کیا 1857 کی جنگ آزادی والی کوئی پھر سے پاکستان میں محدود طریقے سے کوئی تاریخ اب دہرائے گی خود کو، کہ کوئی سخت گیر نظام یہاں پہ آ کے سب کو چپ کرائے گا، اور یا نئی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی گرینڈ، کوئی آپ کہیے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی طرف بات جا سکتی ہے، جو کہ نہیں جائے گی تو پھر تاریخ کا پہیہ تو چل ہی رہا، پھر وہ کس کس کو نیچے دے گا؟ یعنی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ گھسیٹنے والی بات ہے، نظام ہو، معیشت ہو، ملک ہو، گورننس ہو، اس کو صرف گھسیٹا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کب تک چلے گا؟ nobody knows۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔